सांग मैंने शुभ सकाल आम ए बाहर देवमाली गाड़ी रेडी आम भी फ्रेश हो जाइए आम जा देवमाली जीवा केमती बुलवा केमती आज कौन रोचे केमती दिन आज तुमको कह देखे सब चल मुझे कौट लाइट सुनाबेड़ा आइल सुनाबेड़ा सुनाबेड़ा आम ए पहुँच जाइचु सुनाबेड़ा दे जीवु खाली टिके जलखिया खाइनी किए दब जलखिया हाय सांग माने मु कृष्ण विशल मो भाई मुकुंद विशल मो भाई ये दिनेश कार्तिक बइछंदी आमर हैंडसम टोका ये गुरु पछरे बइछंदी आ मो कालिया भाई कहीं मन दुख कल किसी ना नो टेंशन ना आम आसे भल भाव बुलिया घर को जीवा आम जाऊँ ये कौ जगह देवमाली यहीटा सुनाबेड़ा यहीटा सुनाबेड़ा ना ना एक्चुअली को केळू कला हेले ता मन सफा भारी है कि एटा जानथे दरकार कृष्ण भाई कला हां को तावरे आगे देखो तो बड़ बड़ पहाड़ उच्च उच्च पहाड़ तुम कहले तो खाइलु के मन मन दुख आमे खाइलु आगे खाइबोटी आमे खाइलु एथि पई केमिति पानी गाधुलो धुआ मत बाफर ठंडा पानी गाधेबे सकाळु गाधेकी गणेश गणेश दीप दीप देली गाड़ी पूजा कली टिके तापरे बाहरलु देखो मांकर धंडा भोग थुआ है आइला दिन थुआ है रखा है माँ का आशीर्वाद आम भल भल आसी पहुँचुचु 3 दिन है चलती आम गाड़ी देखो आम आगे गाड़ी गोटे अच्छे आम आगू जापरनु रास्ता एमती पटे माने एते बड़ा घाटी एरिया से पूरा ट्रक स्लो हो जाउछ घाटी में ना भाई एते घाटी एरिया तू सबुठ बड़ जो आम जाइते सेटा कोन झूला पोलो हां एटा को जगह केचीकोटा ना कोन हां हां सेठी काल जो गाड़ी नेली हां बहुत मत डर लागला से कान सेटा तोड़ देखा जाउतला ना वन वे ट्रैफिक ना हां वन वे तुम तोड़ देखि परतलो ना तोड़ पर देखि बुझला सेति में भल लागुतला ये मुकुंद भाई जानितले देखो अचानक गोटे जिनस देखा गला माने भाई देखिले मु भी देखिली आमे गोटे विषय कथा होतलु देखिली मो भाई की देखिली ना कोड देखिली सुनाबेड़ा बजार आगु भाई को देखि पूरा मामू को भाई है पछू गाड़ी पूरा पैक करी आइलु सेठ रहउजनी मु मन मन भाबुतली भाई हां देखा हो देखिले भाई हां देखा गला देखिए बड़ा देशी कदली मिलला मुकुल भाई गोटे कदल देला बड़ा टेस्ट लाଗୁଛି आमे आसिकी देवमाली पाखापाखि ହେଇଗଲୁ मात्र 30 किलोमीटर अछि तो आमे आराम से जाउछु घाटी एरिया पूरा स्लो जाउछु मांगा आशीर्वादरू ए पर्यंत आमे पूरा सुरक्षित अछु आशा अछि मां सारणा आमने ठीक से घरे पहुंची देबो ओडिसा रा कोण अनुकोण जेते जगह अछि आमे जगह बुलू चेष्टा करेंगे सब जगह जगह आप देखा धन्यवाद रास्तार मझे पड़ुची 15-20 किलोमीटर पछुआ गाँ भितर पड़ुचे घर जगह देखते शांति लगुच रहा
टिकेट कलु आसवाई उपरकू देवमाली को 100 टंका साइकेल 10 टंका बाइक 30 टंका ऑटो 50 टंका 4 व्हीलर 100 बस 200। आम पहुँच सारू देवमाली आसन देखिए व्यू भाई रेडी तो रेडी आकाश जमा आमे जस्ट हाथ रे छुई देलु पूरा पर्वतर शिखर आमे आसी पहुंची जाइछु बढ़िया ओके कोरापुट रो देवमाली रेडी आम आसी पहुँच जाइछु देवमाली अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना ये तले अछि आम चल के अरे फटा उठुछि तो बाबा बाबा आम गोटे पट बुली गलु आ पटे दी पट अच्छी लगी आम गोटे पटे बुली सारू तापर फटाफट दुटा उठेलु लगी बढ़िया लगुला सेटा मु गुडू हम कालिया भाई मो भाई कोन लाइट मो भाई आसी मुकुल बाबू हां मुकुल बाबू आसना दी हम बहुत एंजॉय कलु किंतु टिके आपण जतबेले आसीबे बहुत रिस्कफुल घाटी है देखिके आसीबे मां का आशीर्वाद रु आपण आसीकी भल से मो कृष्णा मो भाई दिनेश आपण को रिक्वेस्ट करछु आपण आसंतु ओडिसा रो एई देवमाली उच्चतम शृंग को तो एंजॉय करंतु जय जगन्नाथ आम बढ़िया व्यू देखिलु बहुत फोटो उठेलु बाहर लोग जावाई अलग जगह भी बुलार अच्छी बाहर लोग पलैबू गाड़ी लगला ये गाड़ी भी रेडी चल चलू तलक खसी 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 धीरे धीरे जाऊँ हमें मेन रोड रू कोरापुट आंध्र रोड रू आमे जाऊ जोटे भीतर पटे गोटे रोड रे जाऊँ तो से जगह ना मुकुल भाई कौन सेटा तो मो भाई दिनेश बहुत खटलानी काल से बहुत खटुच मो भाई गुडू रोमियो भाई सब खाली व्हाट्सएप खाली चैटिंग कला मो बो सहित है मो कालिया भाई तापर मो मुकुल भाई पछरे अछनी आमे बहुत माने आराम रे आमे जाऊ हमर गोटे गाड़ी आगे भी जाऊ छेटा देखिए पड़िबो ना हमर आ गोटे गाड़ी भी आगे जाउछंती तारो ड्राइविंग करछंती बाबू ड्राइविंग करछंती आमे बे पुरसिले पहुंच जाइछु देखंतु इको ट्रीट बढ़िया जगहटा किंतु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एटे क्या पहुंच कोरापुट डिस्ट्रिक्ट हां एटे क्या पहुंच ना ए डाहाण पटे व्यू देखो भाई डाहाण पटे व्यू बढ़िया व्यू अछि भाई डाहाण पटे व्यू देखो भाई हमें पोर्सल लेबे ओलेलु गाड़ी पार्किंग लगे देबा किछु ने पार्किंग हमें साजे पड़े आइसक्रीम लागि जे ओटे खाइ दो आइसक्रीम पीसा आइसक्रीम स्लो कोन टिकम कथा कहछि पीसा हमें पुरसिले पहुंच जाइछु आगे देख हम पिले 3 जन जाउछंदी आगो गाड़ी बुली पड़े चलले हम टिके लेट हो गला देखा जाब कोन होची एंट्री होची ना नहीं कौन एंट्री होनी ऑनलाइन बुकिंग ऑफलाइन होनी बुलिबा पे किछ फैसिलिटी नै अपन बुकिंग वाला रहबा खाली कैंप पे ओके थैंक यू देखो तो ये ऑनलाइन सुविधा अच्छी कि ऑफलाइन नहीं ओनली कैंपिंग कैंपिंग कले रहिबो है कि ओनली कैंप ओके कैंप ही रही परिबो ऑनलाइन नहीं करे पड़ियो बुकिंग एटी कैंप रे रही परिबो ऑनलाइन रे भाई हां आपण माने खुशी तो बड़े जगह अच्छा हां मु भाई कोरी पाई गिल्ली माली एटा होची गिल्लीमाली हाँ। बहुत फेमस एरिया एटा भी ओडिशा सरकार को द्वारा हाँ। आपण चाहिबे सब भाई आपण चाहिबे कोरापुट ऑनलाइन बुकिंग फेब्रुआरी मास पर्यंत चलिबो ऑनलाइन बुकिंग हां ऑनलाइन बुकिंग तो एटी रहिया व्यवस्था अछि खाय व्यवस्था भी अछि सुविधा କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି आपण माने खुशी रे जी ସବୁ एन्जॉय ଠିକ୍ करिवे ଅଛି। जी ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ
ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କାହିଁକି ଏଠି ଆପଣ ମେଡିକାଲ ସୁବିଧା ରହୁଛି। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ନ କରିବେ ଆମେ ମାନେ ଚଳି ପାରିବୁନୁ। ଆପଣ ମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ମେଡିକାଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଫାୟାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ପୋଲିସ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି। ଇକୋ ରିସର୍ଟ ଆସନ୍ତୁ, ବଢିଆ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆହୁରି ବି ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତ ଯିବାକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ଗୁଡୁରେ କହିଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ମୁକୁଲ ଭାଇ ଆଉ ଗୁଡୁ କାଳିଆ ଭାଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେଶ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ଆମେ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ କାହିଁକିନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସ୍ନେହର ମିଠା ରହିଛି ହେଲା କି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସ୍ନେହର ମିଠା ରହିଛି। ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇକି ଏଠୁ ଆମେ ଗିର୍ଲିମାଳିରୁ ବାହାରିବୁ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ଗିର୍ଲିମାଳି, କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗିର୍ଲିମାଳି, କୋରାପୁଟ ଠାରୁ ସୁଦୂର 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠି 3 ମାସ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟ୍ ଚାଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଠି ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଇ ଟ୍ରିଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଗିର୍ଲିମାଳି, କୋରାପୁଟର ଗିର୍ଲିମାଳି ବହୁତ ଫେମସ ଏରିଆ। ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଡିସେମ୍ବର 1 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ 2ଟା ଆସି ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୋ ଭାଇ ଦିନେଶ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ଲଞ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଯିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବୁ। ଅନ୍ତିମ ଦିବସ ରାଣୀ ଡୁଡୁମା ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଛି, ଧୀରେ ଚାଲିଛୁ। ରାଣୀ ଡୁଡୁମାର ବହୁତ ଉପରକୁ ଚଢିଲା ପରେ ଦେଖାଦେବ କୃତ୍ରିମ ବଣ ମଣିଷ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରାଣୀ ଡୁଡୁମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିରାଟ କେ ବଣ ମଣିଷ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଣ ମଣିଷ ଠିଆ ହେଇଛି। ଅନେଇଯିବା ଯିବ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦୌଡ଼ିଲେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରପଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଠି ଲେଟ୍ରେ ଡିନର କଲୁ, ତାପରେ ପଳେଇବା ଏବେ ଗାଁକୁ। ଗାଡ଼ି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଭ ସକାଳ। ଏବେ ଆମେ ରାତି ସାରା ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବସି ଏବେ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବଣି, ଆଉ 60 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, 3 ଦିନ ହେଲା ବୁଲି। ହଉ ଦେଖ ଯାଉ କେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଏବେ ସମୟ 6:25, 6:30 ବେଳେ ହେଇଗଲାଣି। କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ଟ୍ରିପଟା ଆମର ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ହେଲା। ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ବରକୋଳି ପାଖରେ। ବରକୋଳି ଆଉ ମାତ୍ର 18 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶିଗଲୁଣୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମାନେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସରିବନି। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା, ଭଲ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯେବେ କହିଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ, ରହ ଆରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ, ଦେଖିବୁ ତୁ ଚିଲିକାର ଚାରୁଚିତ୍ର ପଟ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯଦି ସେଇଠି କହିଥାନ୍ତେ ରହ ଆରେ ବାଷ୍ପୀୟ ଶକଟ, ଦେଖିବୁ ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୁଚିତ୍ର ପଟ, କେମିତି ଲାଗିଥାନ୍ତା? ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ଟିକେ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେଲି। ବାସ୍ ବଢିଆ କଥାଟା କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିନଥିଲି, ଏ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହୁଡ଼ି ପଡୁଛି ହେଲା କି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା। ଆଉ ଆମକୁ ଗାଁରେ ବହୁତ ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଝରଣା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଖିଲୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମିଶିଲୁ, ଆଉ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ। ତଥାପି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆତ୍ମାଟା ଶାନ୍ତି ହେଲାନି। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟେ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ହେଇଥାନ୍ତା ମଜା, ସେ ହେଇଥାନ୍ତା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଭାଇ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଜଗନ୍ନାଥ ଡୋରି କେବେ ପଡ଼ିବ ପୁଣି ଆମେ ଯିବା ଟ୍ରିଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କାଳେ ଯଦି ଚାହୁଁନି ଆମେ ତା ଦର୍ଶନ କରୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଯାଇଛୁ। ଆଉ ନାଇଁ କାଳିଆ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, କାଳିଆ ନ ଚାହିଁଲେ ହବନି। କାଳିଆ ନ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ଜାଗା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଲେ।
ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିଥିଲେ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଭଲ ଆମେ ଭାବରେ ସରୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛୁ ସେଦିନ ରାତି କାଲି ରାତି 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ସରୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ ସେ ସରୁ ଗାଁରେ ଆଇଲୁ 3ଟା ଗାଁ କ୍ରସ୍ କରି ଆଇଲୁ 7 କିଲୋମିଟର ହଁ ସେ ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ତ ଆମେ ଯୋଉ ପଶିଲେ ବହୁତ ପୁରା ହଁ ପୁରା ସରୁ ଭାଇ କହିଲେ ହଁ ରୁରାଲ ଏରିଆ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ବହୁତ ଦେଖେଇଲେ ବଢିଆ ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ ନଥିଲେ ବି ସେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ବି କୋପରେସନ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖି ଯାଉଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଲା ଆଉ ଦେଖି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ସେ ଗାଁ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ ଏତିକି ସମୟ ଯାଅ ହସିକି ପଦେ କଥା ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ସେ ସବୁ ଲୋକ ହିଁ ଦେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା ଦରକାର ନା ସବୁ ଲୋକ ହେଇପାରିବେ ଡେଫିନେଟଲି ଯୋଉମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡ ଜାତି ହଉ କୋଲ୍ହ ହୁଅନ୍ତୁ କୋଟିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବହୁତ କୋପରେସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବାଟ ପାଇଲୁ ସେ ଆମକୁ ବାଟ ବତେଇଦେଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଆସି ଏନ୍ଏଚରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ କେଉଁଠି କୁନ୍ଦୁଲି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁଖେ ଅଭିମୁଖେ ଆସିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି ବୋଧହୁଏ ତ ବାଲୁଗାଁ ପାଖାପାଖି ଆମେ ହେଇଗଲୁଣୁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆମେ ଚା ପିଇଲୁ ବହୁତ ଜାଗା ଖାଉଛୁ ପିଉଛୁ ଚାହା ପିଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଆପଣ ବି ସେସବୁ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅନୁଭୂତି ଯେଉଁଟା ବୁଲୁଛୁ ସେଇଟା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଚାଲୁଛୁ